Leslie, read. Joseph meets the king. Ka naman. Yan. Ito pa. Next. One day, the king of Egypt was so cross with the man, blah, blah, blah. Ikaw naman. Read. Read na. Ito pa. Ito pa. Marunong na pong magbasa. The Big Adventure. Ikaw naman. Ito, basahin mo. Go. Tita Rox. Ate. Yan, nagbabasa. Yan po ang regalo nyo. Ate Buena. Okay. Ano? Wala. Oo nga, wala. Ano wala, no? Ito. Read. Read. Ang gusto mo yung wala para wala kang basahin. Ano wala? Read. The Lion First Bible. Ikaw naman. The Big Adventure. Ikaw naman. Chamba. Cut na muna. Ay! Nakaw, patay. Sira. Punit. Tingin nga dito sa camera. Tingin kay daddy. Ayan, no. Tingnan mo to. No! Ay, nako. Ayan. Ito suman akong tip, Let's watch.